Kita niyo to guys, itong text na parang suspense yung dating tapos pangalan ko yung lumilitaw. So, pwede nitong gamitin sa mga reels niyo pang intro, pwede niyo rin gamitin pang ending ng reels niyo or videos niyo. So, napaka-useful nito guys. Madali lang to guys, tuturuan ko kayo kung paano ito gawin sa CapCut. So first guys, punta kayo sa CapCut, click niyo yung CapCut, and then click niyo yung new project. Ayan. I-skip niyo lang tong mga advertisement guys. Click niyo yung new project. And then nakita niyo tong sa itaas guys, click niyo yung library. Tapos hanapin niyo yung video na itim lang siya lahat. Wait. Sana ba yun? Sana ba yung ginamit ko? Mabilis lang yun, 6 seconds lang yun ito. Click nyo yan, and then click add. Tapos ayan. So bago natin yun gawin guys, mas mabuting linisin muna natin itong video. So nakita nyo yan guys, may logo ng CapCut yan sa ending. Pwede nyo yung i-delete, click nyo yan. Tapos sa tools nyo, dapat naka-highlight yan guys. Tapos sa tools nyo, hanapin nyo yung delete para ma-delete yan. Yan. Tapos sa ibaba, pag walang clip na naka-highlight, lalabas yung edit, audio, and text. Click nyo si text. Tapos add text. Tapos nasa inyo yan kung ano yung ita-type nyo. Sa akin kasi, kunyari, pangalan ko. Georgian. Wait. Tapos sa styles, click niyo yung styles para makahanap kayo ng magagandang styles. Sa akin kasi, ang ginamit ko kasi is black yun and white. Ito, yan. Tapos, itong square sa gilid ng pangalan nyo guys, pwede niyo yung hawakan para mapalaki yung text. Yan. Tulad yan. And then, pwede rin kayong maghanap ng sa fonts. Yan, sa baba. Yan, maghanap kayo ng magandang font. Kunwari, sa akin, Arno, ito. Yan. Click niyo yung check. Tapos, yung sidebar, guys, yan. Nakita niyo yan. Pwede niyo yung hawakan, tapos i-drag niyo para magpantay sila ng video. Yan. Para magpantay sila ng video. So, play natin, guys. Yan. Diba? Tapos, para magawa natin yung ginawa ko, export muna natin, guys. Pag na-export na, guys, click done. Tapos, click nyo na naman yung new project. And then, click nyo yung video na ginawa nyo. Tapos, click add. And then, yan. Highlight nyo yung video. Tapos, hanapin nyo sa tools sa baba. Hanapin nyo yung mask. Sana ba si mask? Wait. Si mask. Yan, click nyo si mask. And then, piliin niyo si mirror. Tapos, yung yellow lines, pwede nyo yung hawakan paslanting. Hanapin nyo yung paslanting. Tapos, pwede nyo yung paliitin. Hawakan nyo lang guys ng dalawa yung kamay. Tapos, itong arrow, yan guys, yan yung feather. Pwede nyo yung hilahin para maging maganda ang kalabasan. Wait, yan. O, ganyan, diba? Para siyang blurry. Tapos, click nyo yung check. Click nyo yung check. And then, maglagay tayo ng keyframe. Maglagay tayo ng keyframe, guys. Click nyo yung diamond. Click nyo yung diamond. And then, ilahin nyo itong clip sa dulo.
And then, halahin nyo yan. Tapos, hanapin nyo yung mask. Hanapin nyo yung mask. Tapos, itong yellow lines, hilahin nyo pa ganon. Ganyan. And then, click check. Then, review natin, guys. O, diba ang ganda? Pwedeng pang intro, pwede pang ending. And then, yung CapCut, click nyo yan para ma-delete nyo. Pag kontento na kayo, guys, click export and then click done. So, ganun lang, guys. Ganun lang yung kadali. Thank you for watching.